Eh. Kuasa. Sama mas na. Eh. Güey, imagínate que luego de... Mamá, escucho borroso. Mamá, métame na... Belang taon tabi kung persado gid. Agoy. Ay kagago. Ano to man way kigo kon? Ano na? Hindi bali mo kamot. Boss, ito bossing ko. Nampula natin to, ito bossing ko, ayan o. Ayan. Dito boss. Ayan. Yo, pag ganon mga boss, ayan o. Di yan masira boss. Ayan o. Kahit ano po yan o. Di yan masira boss, ayan o. Kahit ganon mo, ayan o. Ayan. Di yan masira boss kasi sobrang flexible yan mga boss, ayan o. Sobrang flexible. Wala, nasira. Cut. Hello! So, yung turtles na dati, nakahawakan mo sila sa isang kamay. Ngayon, ganito na sila kalaki. Look, and they're so heavy. Aray! 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 Oh my God! Papa! Pa! Oh my... Ginsam na, murkaila. Wala! Oscar! Tanawa, guys. Relaxing yung nagtanan. Sumbo na kayo ng patadya itong pabukit. Kanal na tao. Ano, karo? Gara-gara ko. Belang taon tabi kung persado gid. Agoy. Ay kagago. Ano to man way kigo kon? Ano na? Hindi bali mo kamot.